Welcome to Roundia National News. সোনার আর কান ভাইয়ম ইনশাআল্লাহ 2026 এসলু কই ফটো গ্রুপ গল নুয়া 2026 আজাদি ভাইয়ম 26 Welcome to Rounga National News today. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज 7 तारीख में 2025 बुधवार दुनिया भरत आसते तमाम रोहिंग्या भाई बहन बेगुनरे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आजार होयकान जरूरी खबर एहन आरकानत जालेम टेररिस्ट मकबागी रोहिंग्या कलरोरे गरदे जुलुम कतल आमर मुताल्लिक आजार फैले खबर एदे गत हालियालती जालेम टेररिस्ट मकबागी मंगलुर उत्तरे शिलहाली कुरहाली और समन्या तिने फारार माजे रोहिंग्या कलरोरे एंदिल्ला कतलाम जुलुम गरदे हनो कुसुरी सारा फारार रोहिंग्या कलरे दौरी निजाई मारादरा गरियारे ए जालेम मकबागिर मकसद ফুরইবল্লা जुबानी एकारार गराई डইলা बडইলা खबर अकल मकबागिर मीडिया जरिया दुनियार मुंतु देदे आसे एलेकार लोकल रिपोर्ट मोताबेक खबरियानर हाकिकत एदे पौरु हाजन्नार टाइम माजे 20 जन्या मकबागिर डायोगवा शिलकाले फारा माजे जायारे सारेडा हत्तु गुराफिरा गरेर हैन टाइमत खदुन रोहिंग्यार फुआइन जिन फारार बार कुले इतारा तागे केल्ला फारा माजे 24 घंटा खफ हंडाई आई दौरे निजा गई मारा दरा गरे यान अल्लाह हैन टाइमत मकबागिरे दिकियारे इतारा दूध दिए तकरीबान 10 जन मानुष जवान फुआइनकल आइसिल हेतु दुजनरे दौरे फेलाइए दौरे बादे आरामत आरेकान जागा जायारे सापा मारे दे हैन टाइम माजे हारि ना पारे हेतुयो 7 जन दरा हजे मोटामुटी 6 जन रोहिंग्या मकबागिर हातम माजे पौर हाजन्या दरा हाइये हितारे मकबागी निजायारे बेशा बेशी मारादरा गज्जे जिन अनरा फोटो माजे देखर अपलोड मकबागिर मीडिया तु गज्जे बाँधियारे गाछ लई और हितारे हंतरिका लयारे जुलुम गज्जे दियान जुलुम गरी बादे ताकिद गरी फाइये दे हदुन फारार मानुष मगर हिताराक्कान हाम गरे जियान एहातकाना सुड्डा हाँटी गरे दे आसे एहन हालत हिसाबे सुड्डा हाँटी आर आगे गज्जे दे आसे हेन्दिला गक गेम और हनो दिन रोहिंग्यार हाथियार डायकल आसे तारा लई बाजायो नाई तथा लुकातो नाई और मेम्बरो न मगर मकबागिए फैले मीडिया माजे हिन रोहिंग्यार फ्रीडम फाइटारर मेम्बर या रोहिंग्यार अन्य अर्गानाइजेशन कल आसे जिन बंदुकर डाय हई मशहुर हितारार हई डइला बडइला पूर्वगंडा मीडियात गरी बादे लासत्तु एलाकार लोकल रिपोर्ट फागिए दे पॉइंट हिन हितारा गो आलोक डाय जिबाइए अन्य किछु गरे देन एहातकाना गरु तरु आने यार बादे सुड्डा हाँटी गरे हिंदिलामिक्या जिन मकबागिए जुलुम गरी बाँधि बाज्याई एकारार गराइए यार बादे हितारे दरियारे अन्यमिक्या मकबागिर मेन आड्डा माजे निगिए गई एखनो इतारा हन हालतत आसे फारार मानसे हईना पारे हाकिगत माजे हिन हदुन फारार मानुष कुर हालिर आसे समन्यार आसे शिल हालिर आसे एहन एलाकायान माजे हे तिने फारा मादे केसु रोहिंग्या कल आसे दे हमेशा मकबागे हियस जायारे एंदिल्ला जालेमे जुलुमकल गरे यार हयक मास आगियो कुआर बिलत्तु हयकजन रोहिंग्यारे दौरे निजाई केसुरे मारी शहीद करे फेलाइए और केसुरे बनगरी रेखे और केसु एरि दिए लगातार ए जालेम टेररिस्ट मकबागिए हाजगरी मंगलुर उत्तरे ए हातकाना केसु केसु रोहिंग्या अकल बेशी दूरे फाराम मादे आसे दे हितारे टाइमे टाइमे एंदिल्ला कतलाम जुलुमकल गरेर हिनरा आरेकबार मकबागिर मीडियाए दुनियार मुंतु इन अतारार मेम्बर इतारार मेम्बर और ए हालत दज्जे एंदिला हालत माजे तारार हाथ माजे गिरफ्तार हइए हेन हई डइला बडइला मिसा जुटा खबर अकल दुनियार मुंतुदेर हाकिकत माजे जमीने हालत एंदिलाया यार बादे आरेकान जरूरी खबर ए जालेम टेररिस्ट मकबागिए यारो कयेक दिन आगे मंगलुर उत्तरे बुरा सिद्धाफारा हुसैन जाम्मादे जे रोहिंग्या कलरे कतलाम जुलुम गज्जे यान बादे এখন পর্যন্ত লাগাতার কতল করাত আছে গত 2 দিন আগে 5 তারিখের দিন জালেম টেররিস্ট মকবাগিয়ে 2 জন রোহিঙ্গারে গ্রেপ্তার করছে জিন জাইল্লা মাসয়কল বুড়া সিদ্ধাফারার হিতারা দিয়ত মাসারি আন্তু মকবাগে সারেডা হতু গিরি তারারে গ্রেপ্তার করছে ইয়ার বাদে মকবাগিয়ে কিডন্যাপ করে নিয়ে গই আজ্জা 7 তারিখের দিন হিতারারিও কতল করি শহীদ করে ফেলাই দেহেন দিল্লা খবর এলাকার লোকাল রিপোর্ট জানা গিয়ে ইনয়েদে একজন মোহাম্মদ সালাম বিন জালাল আহমদ ইবার ফুয়া
আর হিতারারে মারিয়ারে শহীদ করে ফেলাইবার আগতো ইলজাম লাগাইয়ে দে ইন রোহিঙ্গার ফ্রিডম ফাইটারর মেম্বার আর হিতারারে সাঁতে হেন হই ইলজাম লাগাইয়ে জেন্দিল্লা আজ্জা মংডুর উত্তরে কুঁরহালি শিলহালির এলাকাত তকরিবান 6 জন পর্যন্ত রোহিঙ্গারে ধরে নিয়ে যায় তারার ফারান আছে না নাই ইয়ান খনিককে হয় না পারে জেন্দিল্লা তারার সাঁতে গড়ের আম পাবলিকর ওরে হেন্দিল্লাও দে উসিনজা বুড়া সিদ্ধা ভাড়া তো লাগাতার গড়াত আছে আর জিন দুজন মারে শহীদ করে ফেলাইয়ে হিতারার লাশ এখন পর্যন্ত ফানো যা ইয়ার আগতো ইতারারে বেশা বেশি যাই জুলুম মারা ধরা গজ্জে হেন্দিল্লা ফটো আর হেন্দিল্লা ফুটি সকল কিছু মগ বাগিয়ে নিয়ালাই দিয়ে দে আছে মতলব কেনে মংডতো ধৈর্য হই কেনে অন্য জায়গাতো ধৈর্য হই জিন মগ বাগিয়ে পূর্বাগান্ডা মগ বাগির মিডিয়া জরিয়া গড়ার ইন হদুন এ জালেম মগবাগি মগজাতি রোহিঙ্গার ওরে আজীব ধরনের জুলুম কতলাম গড়ত দে মগর হনিকতো ফরক নফরের প্রতি সেকেন্ডে গড়াত আছে ইয়ার বাদে এখন হন রোহিঙ্গার লিডার অ্যাক্টিভিস্ট আর বুঝইয়া সিয়াসতদান পলিটিশিয়ান ইনতিও হন ফরক নফরের যে এ জালেম মগবাগির জুলুমরে দুনিয়ার মুনতো আনিয়ারে ইনসাফর তরফ লিজাই বললা এখন বাংলাদেশের মিডিয়া কলম মাজিও মগবাগি আর কানত কেসু রোহিঙ্গা আছে দেহি তারারে খন্দিল্লা জুলুম গরত দে ইন হর মগর রোহিঙ্গা জাতিত্বু রোহিঙ্গা কমর অ্যাক্টিভিস্ট লিডার হন তফকার মাঞ্চত্তু ফরক নফরের সিরিফ ফরক ফরত দে ইন অডায়র মানুষ ইন এডায়র মানুষ ইন এন্দিল্লা মানুষ হিন লই সোশ্যাল মিডিয়াত রোহিঙ্গার সমাজের মাঝে এজনে আরেকজনের তঙ্কিত গড়াত হালা রাঙা দলা ইন লইয়ারে অদদে মানুষ রোহিঙ্গা জাতি বেগুলুন বিজিম্মাদে দুয়াদিম্মাদে আছে জিয়ানরে মৌকা বানায়ারে এ জালেম টেরিস মগবাগিয়ে আর কানত কেসু রোহিঙ্গা আছে দে হিতারারে হম টাইমের মাঝে ফুরা ফেলাই বললা হামেশা দল্লা তরিকা ইস্তেমাল করের ইয়ার বাদে আরেকখান খবর কথা হাল্লালতি দুনিয়া বরর 1 নম্বরের টপ খবর ব্রেকিং নিউজ চলত দে হিয়ানয়ে দে ইন্ডিয়ার দে পাকিস্তানের লড়াই গত রাইতর 10:30 বাজে পাকিস্তানের টাইম ইন্ডিয়ার তো 3 রকেট মিসাইল মাঝে পাকিস্তানত ইয়ার বাদে আরও অন্য মিসাইল কল তকরিবান পাকিস্তানের 9 জায়গা মাঝে টার্গেট গজ্জে 9 জায়গাহীন বেশিসা সিভিলিয়ান আর মসজিদ কল উত্তরে পাকিস্তানের তো নুকসান হয়ে দে 26 জন পাকিস্তানি শহীদ হয়ে গিয়ে গই আর সারগান মসজিদ থাবাও গিয়ে গই বোমবারির জরিয়া আর ইন্ডিয়ার তো নুকসান হয়ে দে সারগান জেড পাকিস্তানে মারিয়ারে ফেলাই দিয়ে ফুড়াই ফেলাইয়ে ইয়ার বাদে ইন্ডিয়ার মিলিটারি এম্বেসর মাদে মুস্তাকিল হামলা গজ্জে দেড়ে কাফি বড় নুকসান হয়ে ইন্ডিয়ার তো জিন মিডিয়ার জরিয়া হে দূর প্রুফ নইলিও মগর ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া মাঝে ইনরে হাইলাইট করে দে মোতাবেক ইন্ডিয়া ये पाकिस्तानर ओरे हमला गज्जे देड़े आम देशत्य कलर ओरे नुकसान हुए मगर पाकिस्तान हमला गज्जे देड़े सिर्फ इंडियार फौजर एम्बेस जागा और इतर टारगेट मुताबिक ओये और पाकिस्तानर फौजर तरफतो और DJISPR तरफतो पुआती एलान कर दिए जिन इंडिया ये हमला गज्जे इन जरिया पब्लिक और मासूमकल नुकसान हुए दे और मस्जिद नुकसान हुए दे इन मतलब पाकिस्तान और मिलिटारी तरफ तो এখন মুস্তাকিল ইন্ডিয়ারে জবাব দিবল্লা টার্গেট কল লইয়ে জিন পাকিস্তানের মিলিটারির হাত মাঝে কন্ট্রোল হড়া মারিব খেং করিব দিহীন খনিক করে নহইব দি আনো এলান দিয়ে লাগাতার এখন লড়াই চলেরও আর इंडिया ये लड़ाई बन नाम दिए दे सिंदूर ऑपरेशन मतलब गत दिन आगे कश्मीर और सिंदूर एलाका मध्य एकान मामला जियान जरिया आजा लड़ाई लै बदली गए गई इंडिया ये यानर जवाब दिए हो यारे दुनियार मुंतु खबर अकल देर यानर ओरे व्हाइट हाउस और अमेरिकार राजा डोनाल्ड ट्रम्पो बयान अकल दिए दे आसे मतलब यान कान विशेष शरम ला दे मामला हरकत इंडिया ये गज्जे हेन हई दिए दे आसे और डाहतु इंडियार मीडिया अकल मजे विश्वदलिया पूर्वगंडा अकल गरत दे आसे हकीकत मजे सही रिपोर्ट मुताबिक इंडिया काफ़ी हारी गए गई मतलब इंडिया ये फुल तैयारी करियारे पाकिस्तान जो हमला गज्जे दे फुल तैयारी हमलाइও पाकिस्ताने অর্ধ পর্যন্ত চলি ফেলাইয়ে মগর পাকিস্তানে গরিব দে হামলা হিবা চলি ফারিব নে না ফারিব আর হিবা তো হদ্দুর আসরব ইয়ার বাদে জঙর হালত বোঝা যাবে হই কিছু মিডিয়া মাদে লেখে দে আছে আর এখনো লড়াই মোকাবেলার তৈয়ারি জারি আছে পাকিস্তানের তরফতো জবাব দিবল্লা ইয়ানো মিডিয়াত জাহের গরের পুনয়া বুঝইয়া রোহিঙ্গা বা বেনান বেগুনরে আসসালামু আলাইকুম।